सा छाड़िले सब नुआ नुआ सपनर सुना बाली तमे चल धीरी धीरी हजी गले फादर पहुँची खोजु थाए डरी मरी पाऊजी हजे आडर सने पाऊजी हजे आडर सने तबको करिबे साथिया करे चोरी मिछि मिछि राग तीर तीर दाग लिभे नहीं दिन राति जेते का अड़ुआ रे तमे दिले अछि ए सारा दुनिया तमे दिले अछि ए सारा दुनिया अखिलु चला जो लाजो में साहस निज हाथे पारी देबे सपनर से जो हाय रे सपन से जोरे कथा दिया सपनों से जोरे कथा दिया तमे दिले अछि ए सारा दुनिया तमे दिले अछि ए सारा दुनिया जानी निद काउलीटा शोई पड़ी केमिति को भड़ी जगार से शोई पड़ी देख लो भला आहा मोना हे मोना जोईटा शोई मु केमिति डाकिबी जे मोना हे मोना हेलो उठ मोना माँ तू आस माँ न आसी मु कौन रही पारथांती एठू निर्छाटिया जगह तमे आसी अछ मो मन कौन घरे लगुची मु खाइबा आनीची मत भारी भोक लागुतला माँ जा जा जल्दी खाइबा बाड़ी दे दी जन जाक पेट पूरी खाई नियो तापरे जाई मु एठू जीबी बुझिनो जा जल्दी खाइबा बाड़ी दे जोई की डाक दे ए उठो अरे उठो बाबा अरे माँ आसी परा आपण न आसी मु कौन रही पारथांती तुमको कहिथिली ना तुम पछे पछे मु छाई भली लागी रहितिबी तुम देहरे कंटा टिके भी लागेबा को देबिनी आपण नथिले मना को पाइबा मो पखरे आदु संभव होइ नथांता माँ जदि मते बुझी न थांता ना मते छाई भी सुदा मान न था अलग ते गपी गपी समय बिते दब ना कोन मु पूरा खाइबा आनी ठंडा हो जीव जा जल्दी खाइबा बाड़ी दे दी जन जाको खाई नियो जा हो मु खाइबा बाड़ची हम तीन जण संग ही खाइबा आलो नाल मा मु पूरा तुम दी जन को पई खाइबा आनी आपण न खाइले मु भी खाइबिनी जा मना हम तीन जण को पई बाड़ीबो मु देखिबी मां हम संग रे केमिदि न खाइबे जोई कथा मानिबा को बाध्य को जन्म रे आपण मो मां थिले मनीष पशु हो गले संपर्कर मानेटा ता पई किछि न थाए ना आपण को बळी मनीष मु प्रथम थर पई देखुची आपण मो पई मानवी नोंती देवी
सॉरी घड़घड़े मारले ना मते भीषण भय लागे आसतु घर भीतर को जीवा आसतु ना ना तमे एइठी रुह आज पुणी मेघ मेघ हेले माटीर गंध मते पागल करिवो सतरे बहुत मेघ उठे जनटा भी लुचि गलानी जंगली मेघटा नई कूल बेसी बर्षिब आसतु घर भीतर को जीवा आसतु भितरे आहुरी अंधार थिबो अंधार भितरे मांसर गंध आसीबो तमे एइठी रुह मो आखि सामने रे मना तारे से खाइबा बाड़ुची सेठी भी भोक अछि एठी भी बहुत भोक आसतु घर भीतर को जीवा आसतु मु कोन सुंदरी नह केते सुंदरी आपण मनार मां ना मोर केही नुह बदनाम गड़ी रे रहुथिबा सबु माइकिना माने सबु मर्दों को नहीं से जो को जाई पारंती मु आछि तते छाड़ दियंतु मते पास चाल लड़ी मु कण सुंदरी नुह केते सुंदरी तो बयसर पुरुष मान को देखिले मु डाहाणी पालटी जा मो नाकरे खाली मांसर गंध बाजे पचा मांसर गंध राति आहुरी अंधार हे जा मु कोन सुंदरी नुह केते सुंदरी मना सरे सिला तो धारा रे माटी कुछ नहीं जा रे मेघा अरे माटी कुछ दे जा कौन है कौन एमती कि पार्टी करथुला कहीं नहीं चल घर को जीवा मां ये कुआडे गले चल घर को जीवा चल मां अशोक कुआडे गले आकाश रे बहुत मेघ कला मेघ जन्न को गिली साराणी आउ टिके पर ढू ढू वर्षा बरसिले बाट घाट कादो हो आमे बाटर ओदा हो चल घर को जीवा चल ओ पचाच पर अशोक मार चली मारी देती मुझा को तू डाहणे से सब तो मार दलु तो मते काई बजे रखिछु मते भी मारी दे मते चुप 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 चुप
एठी खाली मेघ आउ अंधा ना एठी किए कहार माँ ना किए कहार झियो एठी सब पुरुष के बड़ पुरुष सब नारी के बड़ नारी समस्त भितर केवल गोटाए संपर्क देह आउ देह चल घर को जा चल जीविनी घर को चल कहूची कोई परा जीविनी बे मो सामने कहीं बड़ पार्टी रे कथा कहते ने चल घर को चल कोई परा जीविनी 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 चल घर को चल आकाशरे मेघा जंगलारे निया नई कुले तमा साथे मोनो दिया निया मोनो दिया निया चुपी चुपी কথা শোনো শোনো লুচি লুচি ফুলে দেবী মোর মনে আশা ঘর চাল চাল কইছি চাল কইছি অশোক অশোক उठो अशोक प्लीज अशोक उठो उठो अशोक उठो प्लीज अशोक बाबू। प्लीज अशोक उठो बाबू उठो प्लीज उठो अशोक प्लीज अशोक उठो प्लीज अशोक प्लीज उठो बड़ बाबू चुपचाप मो सहित घर को चल आस बाबा अपन को मत सम्मान दबार अधिकार तुम नहीं कि तुमठू सम्मान पाइबार आशा रखी मु निजक असम्मानित करने को चाहे नहीं घर को चलतु पड़ाओ ना सब गंडगोल हो जो घर को मु पछ कर आसी से घर को मु जीविनी भला सेटा मो भाई नरक मुझे रही एटा मो घर रमाशंकर राय बहादुर पुओ नदी कूल भंगा घरटा भितर बदनाम गली गोटाए झील को नहीं बंची रही स्वप्न देखुची निज आखिरे स्वप्न न देखी अन्य क्या आखिरे स्वप्न देखी बंचिला बोली पुओ मु नुह चलिए तुम सामना निर्लज बाप सामने घोड़ा बाबू बाबू गाड़ी चलतु पड़ाओ घर को फेरीगले केवल तुम नुह आम समस्त मंगल हम मो ना मो छड़ा मो दुनिया रे का जाने तार मंगल अमंगल कथा मु चिंता करी कहीं तो नवविवाहिता स्त्री तोते बासर घरे अपेक्षा करिची मु तो एठी मो स्त्री पाखरे अछि बंचिले मु तारी कोलरे बंचिबी मरिले मु तारी कोलरे मरिबी आपनकर से अहंकार पाखरे मु बंची पारिबी नहीं मु आपन को घृणा करे आपन को खानदान को घृणा करे बंची थिबा भितरे छेप पका को जीबी आपन को द्वार को बाबू पिला के दिन तुम जमी दाऊ साथी जब मु ठीक जान सारी तुम्हें मो बाप नुह तुम भली लोक रक्त मो देह प्रवाहित हो पारे ना बाबू छुई पार छुई
ହୋଇପାରିବନି। ମାରିଦବ, ମାରିଦିଅ, ମତେ ମାରିଦିଅ। ତୋତେ ମାରିବିନି, ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏତେ ବଡ ଖାମଦାର ପିଲାଟା ଏଇଠି ଏମିତି ପଡିବ? କୁକୁର ଭଳି ପଡି ମରିବ। ଏଇଟା ତାର ଶେଷ ପରିଣତି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କାଇଁ କେମିତି ଘର ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ପାଟି କରୁଛ? ସବୁ ସରିଗଲା ମା, ସବୁ ସରିଗଲା। ସବୁ ସରିଗଲା? ହଁ ମା। କଣ ସବୁ ସରିଗଲା? ବାବୁ ବାବୁ ବଡ ବାବୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେନି ଏ ୟାଦ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, ପାଇଲେ ପାଇଲେ ହେଲେ ହେଲେ ପୁଣି କଣ ଫଳା? କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଟି ଖୋଲିବାରେ ଯାଉଛି, ତୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଦେଖା ଯାଉଛି। କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ପାଗଳା, କଥାଟା ଖୋଲିକି କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି। ମାରିଦେଲେ ମା। ହଁ ମା, ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାବୁ ବଡ ବାବୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ତୁ ଯା ବଡା, ତୋ ବାବୁକୁ ଡାକି ଆଣେ, ମତେ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବୋହୁଟାକୁ ବି ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ। ଘରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ଗାଧେଇ ପଡି ପିତା ଖାଇଦେବେ। ଏ ବଂଶର କଳଙ୍କକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି ନିଜେ, ନିଜ ହାତରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ପିତା ପାଇଦିଅ। ତମ ଗାରିମା ଶୁଣିବାକୁ କି କହିବାକୁ ଏ ଘରେ ଆଉ କେହି ରହିବେନି। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ସୁଚିତ୍ରା? ଖୁସି ରହି ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ଗୋଟାଏ ଛାତ ତଳେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ମନ ଏକ ଆତ୍ମା ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ତମେ ଖୁସି ନ ହେଇ କାନ୍ଦି ପାରୁଛ? ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତମେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅ ସୁଚିତ୍ରା, କାରଣ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଦି ଦିନ ହବ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ବୋହୁଟାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ପୁଅଟା ଉପରେ ଅଧିକାର ତମର ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ତମେ ତା ଜୀବନ ନେଇଗଲ, ହେଲେ ବୋହୁଟାକୁ ବିଧବା କରିବାର ଅଧିକାର ତମକୁ ଦେଲା କିଏ? ଏ ଉତ୍ତର ତମେ ତାକୁ ଏଇନେ ଦବ। କୁହ, ଚୁପ ରହୁଛ କାହିଁକି? କୁହ। ମା, ଆପଣ ତ ଇଚ୍ଛା ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଯିବି? ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କେବେ ବି ଫେରିବେନି। ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସଂସାର କରନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏକା ଏକା ବଞ୍ଚି ପାରିବି। ମା ଚାଲେ, ମା ମତେ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାଟା କହିଦେବେ, ମୁଁ ଏକା ଏକା ମନ୍ଦିର ଚାଲିଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମା। ତୋର ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। କାହିଁକି ବାବା? ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିଛ ଅଭିମାନ। ସେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଦେବିନି। ଏ ଘରର ପୁଅ ମୁଁ।
ए घर बोहू मु भोला चल भोला मत मंदिर रास्ता कहीदेव चल अणसुधियाटा भरा मंदिर जीवा मना बहु माँ अणसुधिया जा माँ घर भीतर हेले माँ ए घर सदस्य हो सारा पर मोर सब कथा जाना उचित माँ कौन है कहतु माँ घर मुरबी को पचार कौन है बाबा कौन है कहतु बाबा कौन है कहतु मत किसी कथा लुचेबा दरकार नहीं बाबा कौन है कहतु बाबा कहन बाबू कह जो अहंकार एत बड़ घटनाटा घटेदेल से अहंकार मो बहुमार प्रश्न उत्तर दियो कौन कहतु बाबा कौन है कहतु कहतु बाबा बाबा आपण पर मत ए घर को बोहू कर आनला बेले मो डैडी को कही लीना ए घर बोहू नुह झील भली चलो बाप कौन झील को किसी कथा लुचाती कहतु बाबा कौन है कहतु बाबा कौन है कहतु बाबा कहतु तो बाबा मीठा मीठा कथा कही सौ हाथ तोते मुदी पिंधे ये घर बहु भाव स्वीकृति दे आसी से हाथ तो बाबा तोते विधवा सजाइछथि हाँ बहु माँ मोरी आखि सामने बाबू बड़ बाबू गुड़ी कर मारदेले बाबा मु आपण को कौन खेती करती बाबा मु आपण कौन खेती करती कहीं आपण मत एत बड़ दंड देले बाबा जहा समय इच्छा से आई घटी ये बाबद मत कहीं किसी प्रश्न पचारनी कहा प्रश्न उत्तर मुझे पारि वरं जहा घटी से सब को सहज भाव ग्रहण करने को चेष्टा कर ताहले मो पुअर सब कथा को सहज भाव ग्रहण करी नहीं तबे ताको क्षमा करी देलोनी काहे कि ससुर तबे ताको पारी देलो साइलेंट जस्ट साइलेंट तानहल तुमको भी मारी देवी तुमको पिला उशृंखल पिला अपेक्षा पिलार माँ जे बेसी परिमाण दायी एक आउ किए बुझु कि न बुझु रमाशंकर राय बहादुर भल भाव बुझी पारी अशोक को मु मारी देइछि अशोक मो पुओ ताको मारिबार अधिकार मोर अछि ये बाबद अधिक मते कहीं किसी प्रश्न पचारे मु कहा को बंचिबा को देबिनी मारी देवी समस्त को मारी देवी माँ मत आम घर को पठे दियो तो माँ मत आम घर को पठे दियो तो मुझे रही पारिबिनी मुझे रही पारिबिनी मुझे रही पागल ही जाए मुझे रही पागल ही जाए
चुआ कौड़ी खेलन सुरु ये घरे जे खई कौड़ी गुड़ा शुभ सायनार सुर बंद हो ये घरे जे नवबधूर काल पुड़िब तो पादरू अलता नाली बुणु ताते जे चंदन टीका पिंधि रखब ए सब देखिबा आगुरु मोर मरि जिबा उचित थिला मोर मरि जिबा उचित थिला मरि जिबा भोला भल कि मु देखिनी तुम बाबू को जो दिन आखि पुरे देखा कथा से दिन तो मो पाई अशुभ दिन पलटि गला जहाँ पाई मु ए घर को ये शंखा ए सिंदूर पिंधि आसी बंचिला अवस्था नहला नहीं मु थरटे ताको मोला अवस्था देखा चाहे भोला मु ताको थरे मोला अवस्था देखा चाहे मो जीवन प्रथम पुरुष को मु थरटे केवल देखा चाहे भोला मु देखा चाहे ओ पारिबिनी बोमा भोला मु पारिबिनी मु पारिबिनी बोमा सेमिति अनुमति मते ए घरे केही देई नाती बोमा बाबूंको कथा न मानी बड़ा बाबू एमिति अपराध कर दैछन जे ताको मला देहटाକୁ छुईबा ପାଇଁ मते टिकिए भी अनुमति देलेनी मते क्षमा कर दो वो पारिबिनी हाथ जोड़ुची भोला मु तो वो पाद तळे पडुची बोमा मिछि मिछि राग पीरातिर दाग लिबे नहीं दिन रात जतक अड़ुआ हाय रे तुम थिले अछि ए सारा दुनिया तुम थिले अछि ए सारा दुनिया नमस्कार हरी हरी भाली ना ना डेडी कौन है मां अरे कौन है मां तू तो सोच गई मु जानी छ परा ये सब तो भाई बदमाश र काम लुचि लुचि आसे तते खबर ना दे जाई अरे मां जीवन में अनेक समस्या आसी डेडी ताछड़ा बाप घर दुख को नहीं एमिति मन खराब करबाटा तोर किसी असुविधा हम हस खुशी रही माँ हस खुशी मानुची माँ जन को तू प्राण ठार अधिक भल पाऊ घर आसला बेले जिद धरी मो गेला भाई जन न फेर जाए तू सासू घर को आसबनी अरे माँ मु कौन जानी रघुवीर पट्टनायक पुओ को मु सत कहली ना मो पुओ को जी मारी केबे बंचा देविनी केबे ताको मु बंचा देविनी केबे मु ताको बंचा देविनी केबे मु ताको बंचा देविनी केबे जॉन मोरी गला मारी दिया जाइए बापू लीना लीना अरे माँ तू इनका हंसो कहीं तुम तो हंसो कहीं माँ अरे कौन है तू कहीं केमिति खुशी होती माँ मु केमिति खुशी हेबिनी डाट मु केमिति खुशी हेबिनी गोटे झीर बड़ ता बाप घर भाई ता सासू घर स्वामी आज आज
आज जितेबाला दी जन जाक मो जीवन चली जाबार सब खबरटा मिलला केମିତି खुशी ହେବିନି ଡାଡ अरे कौन है जी खुशीରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ଡାଡ लीना ମୁଁ खुशीରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି अरे कौन है जी मां लीना खुशीରେ ପାଗଳ लीना सुन मां वो बता रमाशंकर 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 अरे मो झील एमती कौन कहूँ मो झील एमती कौन कहूँ रमाशंकर रमाशंकर अरे अरे तू एमती नीरव कौन कौन है मत खोली कह रघुवीर तू तो मत पिला दिन भल भाव जाचु मो कथा न मानुवा लोक मानक मु किभली भाव दंड दिए से कथा निज आखि भी देखीचु माने तू तो मोर बंधु तो लुचेबी कौन बिना ए घर को बहु ही आसवा पर अशोक बदनाम गली गोटे झील को नहीं कुआड़े फेरार हो जाइथिला मु ताको निज हाथ रे गुड़ी करी मारिदेली रमाशंकर तू शेष मो झीलटा को विधवा सजाई देलु कौन पे करता कह कौन उपाय थिला मो पाखरे कौन हम मो झील जीवन अरे पुओटा को मारिदेवा पूर्व मो झीलटा कथा थरे चिंता भी करि पारलुनी अरे लाभ केते तो हिसाब करि पारलुनी बंधुत्व बोर मु तो अनुभूति दौची अरे वो झीलटा को भी गोली करी मारिदे बंधुत्व अरे मारिदे बहु बेसी मु सवार पे पठई थी सब भाव मु कोकई रे बोई नहीं जीवी अरे जाऊनु जाओ बंधुत्व मु तो हाथ छोड़ছি तो बड़ तले पड़ुची तू तू मते क्षमा कर दे हेले मु तो कथा दउची लीना को ए घर कहीं बाहर कर दे परिबेनी से एई घरे रहिबो ता मथार सिंदूर हाथर संख्या कहीं उल्ले दे परिबेनी एई घरे से बहु पुणिया करिवो एई घरे बहु पुणिया करिवो से वाह रमाशंकर वाह 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 रमाशंकर अरे पैसा अच्छी बोली शेष मो झीलटा को ये घरे तो सारा जीवन चाकरानी कर रखे बोली निष्पत्ति नहीं सारी किंतु मने रख रमाशंकर ये रघुवीर पट्टनायक तो ठारू भी कौनसी गुण रे कम नुहे जे से तो कथा को सहज रे मानि नबा रघुवीर मते भूल बुझना लीना को ए घर चाकरानी नुहे ए घरे मु बहु भाव में रखा चाहे अरे बड़ बहु हवा सीना तो भाग्य नहीं मो झीणी बहुत हम बहु मो मझिया पुओ मोर बहुत आज्ञा मोर सब बिजनेस से ही बुझुची भाविनी आसंता खाली ठारू लीना जीवन में सुखर सूर्योदय हम सुखर सूर्योदय नाई नाई रमाशंकर नाई नाई तोर तोर कौन सी कथा मुझे शुणिबी मु तो अविश्वास करुची को भरोसा मो झीलटा को तो कथारे मो कंडे सजाई देबी रमाशंकर रघुवीर प्लीज मत अपमानित करना मुझे कथा दूची मोर ये जीवन विनिमय मु तो झील को घरे सुखरे रखी रघुवीर हेफे तो माननी मो जीवन विनिमय
ମୁଁ ଲୀନାକୁ ଏ ଘରେ ସୁଖରେ ରଖିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖରେ ରଖିବି, ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖରେ ରଖିବି। ତାପରେ ଖୋଜିଲା ଆଖି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ କଳା ମେଘ ଖରା ଯାଇ ଖେଳ ଗହଳ ଅନ୍ଧାର ଛୁଆଁ କଇଁ ଫୁଲ ରାତି ଆଉ କଦମ୍ବ ସକାଳ ଅମନୀୟ ମନ ତାର ଉଡ଼ିଗଲା ତୋଳିବାକୁ ବଉଦାରେ ଘର ଲୁଚି ଲୁଚି ଚୋରି କଲା ସାଧବ ବହୁ ପିଠିରୁ ରଙ୍ଗର ଜହର बरसा रानी जा बरसी जा बरसा रानी जा बरसी जा बरसा रानी तू कही दे तो कहानी कहिबी मो कहानी कहिबी मो कहानी ମତେ ଜମା ପାରିବନି କାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖାଇଛି କଣ ଖାଇଲୁ ଏ କଖାରୁ ସକାଳେ ଇଡଲି ସାମ୍ବର ହଁ? ପ୍ଲେଟ ଅମଲେଟ ଆଇ। ଗୁପଚୁପ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଉ ଲସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବି ବହୁତ ପିଇଛି ସକାଳୁ ମାତ୍ର ବିୟର ଗୋଟେ ତାପରେ ଉସ୍କି ତାପରେ ରମ୍ ଅବିକା ବିୟର କେତେ ରକମ କାମ ଥିଲନି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ମୋଡେଇ ପଡିବ ଯେତେ ପିଇଲେ ବି ମତେ ନିଶା ହବନି ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁ ଶଙ୍କର ବାପା ବାପା ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଖାଲି ବିୟର ପିଇ ବିୟର ଆରେ ଏବେଠୁ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କର ମନକୁ ବଡ ହେଇଯିବ ହେ ମା କହୁଥିଲା ଆସନ କଥା ନେବାକୁ ନା ନା ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ପାଠ ପଢିବାକୁ କଣ ହେଲା ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ ପାଠ ପଢିବୁ ସେଠି ପାଠ ପଢିବୁ ନା ମଟର ବିକିବୁ ସେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ଲୋକ ଆହୁରି ହଉଥିବେ ଟ୍ରେନ ଯିବା ଆସିବା କରିଦବ ସେଠି ପାଠ ପଢିବୁ ନା ଟ୍ରେନ ଡବା ଆଣିବୁ ନା ନା ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ପାଠ ପଢିବାକୁ ନହେଲେ ମା ଗାଳି ଦବ ମା ତୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ଶୁଣ ଏ କହୁଛି ତତେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବି ସେଇଠି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ରହିବୁ କୋଉଠି 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 ସେ ବଜାରରେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବଡ ଢାବା ଅଛି ସେଇଠି ନେଇ ରଖିଦେବି ସେଇଠି ଖାଇବୁ ପିଇବୁ ଆରାମରେ ରହିବୁ କାମ ପାଇଟି କରିବୁ ଯାହା ପଇସା ଦେବେ ପାଖରେ ରଖିଥବୁ ମୁଁ ଗଲେ ମତେ ଦେଇଦବୁ ନା ନା ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି ପାଠ ପଢିବାକୁ ସେଇ ଢାବାରେ କାମ କରିବୁ ନା ନା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବି ଆରେ କହୁଛି ବାପା କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ସେଇଠି ନା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବି ସେଇଠି କାମ କରିବୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବି ପାଠ ପଢିକି ଅଫିସର ହବୁ ସେଇଠି ଢାବାରେ କାମ କରିବୁ ନା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯିବି ଢାବାରେ କାମ କରିବୁ ସେଇଠି ପାଠ ପଢିବୁ କହୁଛି କେତେବେଳୁ କହିଲେଣି ଯା ସିଲଟ କରି ନେଇ ଯା ଷ୍ଟେସନକୁ ମାଷ୍ଟର ଆସି ବିଗିଡ଼ିବେଣି କହୁଛି ଢାବାରେ କାମ କରିବ ଆସିଲୁ କାଇଁ କଣ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ କେଜାଣି ପର ପୁରୁଷକୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦୁଆର ମୁହଁ ଜଗୁ ପୁଣି ସେ ଜନ୍ମରେ ମିଛ କହି ପାପ କରୁଛୁ ନା ଭଗବାନ ମତେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଲେ ନା ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କରେଇଦେ ଏଇଟା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡିଥିଲା ଜନ୍ଦା ପିପୁଡି ଲାଗିଥିଲା ମରି ଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟି ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଛି ଏଇଟା ବି ତୋ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହଉଛି କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ୍ଟା ହବ ଏନା ହେଇଗଲା ବେଳେ ତୋ ମାଉସୁ କଣ ଚୋବେଇ ଖାଇବ ତୁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବୁନି ଏବେଠି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଅଇଁଠା ଖିଆ ନିଜେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲି ସାରା ପୃଥିବୀଟାକୁ ନର୍ଦ୍ଦମା କରିଦେବାକୁ ବସଛୁ ନା ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି କହିଛୁ ତ ଜିଭ ପଡ଼ି ଆଣିବେ ଏଇ କୁନୁ ଏଡ ଶୁଣ କୁନୁ ଯା ମା ଡାକୁଛି ଯା ଭିତରକୁ ଯା ଏଇଟା ପାଖରେ ଜମା ବସା ଉଠା କରିବୁନି କି ଏଇଟା କଥା ଜମା ଶୁଣିବୁନି ହେଲା ମା ଯା ମାତୃ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଯା ଶଳା ବାପା ମରୁନୁ ଶଳା ବାପା ମୁଁ ଶଳା ବାପା
ମୁଁ ଶଳା ବାପା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ ପୁଅକୁ ଯାଉନୁ ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ବାହାରି ପଡୁନୁ ପେନ୍ସିଲରେ ମା ପୁଅ ଯେ ବସିକିରି ଉଡ଼ିବ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ସରକାର ମତେ କହୁଛି ଶଳା ବାପା ଖାଲି ଶଳା ବାପା ନୁହଁ ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗନା ମୁଁ ଏବେ ତୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ମୋ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ତୋ ନାଇ କାହିଁ ଡେଉଁଛି କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଇତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୁଁ ତୋ ବେକରେ ଓଳିବିନି ବେ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅ ମୋ ବେକରେ ଆସି ଓଳିବେ ଉଠାଣି କ'ଣ କାଢୁଛୁ ବେ କ'ଣ ସେ ନୂଆ ଝିଅଟା କାଣି କୋଉଠି ରଖିଛୁ ନୂଆ ଝିଅ କିଏ ବେ ମୋ ଆଗରେ ଅଧିକା ଚାଲାକ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା କହୁଛି କହ ସେ ନୂଆ ଝିଅଟା କାଣି କୋଉଠି ରଖିଛୁ ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଟୋକାଣି କୋଡେରେ ପୁରେଇବୁ କଥା ନ ମାରିଲେ ମାରିଦବୁ ତୁ କ'ଣ ବୁଟାଣି କାଢୁଛୁ ବେ ବଡ ପାଟିରେ କଥାକୁ ମୁଁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରେନି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କୋଉ ନୂଆ ଝିଅ ଆସିବେନି କି ଧନ୍ଦା କରିବେନି କହ ସେ ନୂଆ ଝିଅଟା କାଣି କୋଉଠି ରଖିଛୁ ମୁଁ ଏ ନୂଆ ଝିଅ ଜାଣି ଏଇଟା ରମ୍ଭାଇ ମାଲ ରମ୍ଭାଇ करके रख ले सरस्वती ये मेरा माल और तेरा भी माल ରମ୍ଭାଇ ରମ୍ଭାଇ ନୂଆ ମାଲ ମାନେ ବୁକିଂ ବହୁତ ହବ ମାଲ ବି ବହୁତ ମିଳିବ हाँ मिलबा मिलबा बहुत मिलबा अरे बाबू शंकर है ग्राहक नथिला बेले तू भी मन खुश करियो ज्यादा कुलम कुला मन खुश करबो नाइ बे हरेक रकमर रोग अछि बरा एठिके आउ को नुआ झियो आसीबेनी कि धंदा करिबेनी एटा हमर नियम होइची दादा ना करके मूड ऑफ कर मत कर सरस्वती मूड मत ऑफ कर अरे हाँ करके रख ले ये तेरा घर ये मेरा भी घर हम भीतर झगड़ा हेले दूसरा लोग फायदा उठेइबो हे तू जेमती धंदा करी एठी रानी साजिचु से भी सेमती धंदा करी रानी महू माची पाल्टीबो ये बंगलारे बुड़ीबो से बंगलारे उठेइबो बंगला फोटो उठेइबो तो रंग बदली जीवलो सरस्वती ରମାଇ ରମାଇ ଆରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତମେ କହିବ ତ କୁକୁର ଲଗେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦବା सरस्वती सरस्वती स्वामी देवता हाथ उठौचु हाथ छिड़ी पड़िबो मु कथा दउची तो तो आसनु तते के उठे पारिबेनी ए शंकर 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 मुटिके चक्कर काटी आसे ଚକର କୋଠା ହୋଇନି मुटिके चक्कर काटी आसे सती सती ସେ ନାହିଁ कनक ए कनक कनक ଖାନ ଖା ଛେଳି ହଣିଲ ଘୋଡ଼ିଅ ହଣି ଦେବି ବେ ହାଣିବୁ ମତେ ହାଣିବୁ ନା ବନ୍ଧା ହେଇକି ରାଜରେ ବସିବୁ ଗରମ ଦେଖଉଛୁ ମୋ ଉପରେ ତୋ ନିଶା ରମ୍ଭାଇ ଛଡ଼େଇ ଦେବ ବେ ଫାଡୁଅ କୋଉ ଭାଇବେ ରମ୍ଭାଇ ଜାଣିନୁ ଆଇନ କାନୁନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବି ସଂଘମିତ୍ରାର ନିଶା କେବେ ହେଲେ ଖସେଇ ପାରିବେନି ରମ୍ଭାଇ ଦେଖେଇଲା ମତେ ରମ୍ଭାଇ ଏ ଶୁଣ ଫୁଟାଣି କାଢିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଜି ତୁ ଅଲଗା ରହ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତୁ ରହିବୁ ରହିକି ମତେ ଜଗୁଥିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ଜଗେ ହେଲେ ତମେ ଶୁଣ ଏମିତି ଭାଡୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ କୁ ହାଟ ବଜାରରେ ନିଲାମ କର ଆଉ କଣ ଜଗିବୁ ମତେ
कहवा आगु तू चली जा कथाटा कही मत आज बहुत खुशी कर आज सबुठ बहुत खुशी जीवन सबुठ आज मु बहुत खुशी खुशी बहुत खुशी हाउ था खुशी हेले तोरी आखिरे मु सुंदरिया झियो मानु मो पाखे रखी देखी तू केते खुशी हो खुशी मो माल खुशी दासा तते नहीं ना आलुअरे सुख ना अंधारे सुख एबेठू तो मोर एका एका रहिबार पाले एका एका न रहिले एका एका मन रखिथिबा लोक मानको मु मने पकेबी केमिते एक्सक्यूज मी आम गोटे जरूरी काम आसते जानिछि जानछंती ना ना आप जान थे चुप सुला ओहिली जानिछि माने जानिछि बदन गल की चहटा चिकण हे टोका मारा सदी केवल धंदा करी ना ना अधिका पैसा जतिबे नुआ झियो खोजिबे से चित्रकर मु जन सोशल वर्कर आम परिवार बाबद बस 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 जिए जमिति बुलेई बंके आसु समस्त आखि एई गळीर माइकिना मानक खोला देह उपरे किए सांबादिक के सोशल वर्कर के चित्रकर भोक मेंटेबा पे सळा कर केते फिकर सळ बहुत कहले आपण आमे प्रकृतिर महत्व उद्देश्य नहीं एठिक आसीचु समाजर मुख्य स्रोत आपण मानक मिसई साधारण लोक बळी बंचिया मु चेष्टा करी आपण मानक जीवन शैली पर विभिन्न प्रकार छवि आंकी विदेश को पठेबी विदेश आपण मानक पय अनुदान आसीबो देवसभारे बेश्या मानक ना रंभा मेनका उर्वशी इतिहास रे चित्रलेखा अंबापली ऋतुंबर हेले एबे गीता संगीता संघमित्रा किए बदलैबा परंपरा को बेश्या न रहिली ये समाज रहिबनी रहिबो एइटा गोटे कलंकित कथा आपण न चले से बंद हे परिबनी सहरर नर्दमा पानी जीवा पई जेमति ट्रेन तयारी हेई था घरर आवर्जना जीवा को जेमति नळा मुह अछि ठीक सेमति ए समाज को तम मानक भली मनुष्य मानक ठु बंचैबा पई बदनाम गरी बेश्या ता नहले तम मा भौणी मान रास्ता ऊपर को ओल्हाई आसीबे आकाश रे बहुत मेघ आउ टिके पर ढोढे बरसी आरंभ हो वर्षा बरसले माटीर गंध मते पागल करिबो तागु तो मन मो सामने चली जाओ मो सामने सीधा पड़े जाओ पड़े जा सीधा मो सामने पड़े जाओ प्रीति नंदन छुई दिल साथी निया जले छाती तले आकाशर मेघ होई सजबाज आकाशर मेघ होई सजबाज माटी को हे रंग ढाळे से बेले हमू तमे आसजो हमू आसी तमे
ତମେ ସତରେ ଫେରି ଆସିଛ? ହଁ ମୁଁ ସତରେ ଆସିଛି। ତମେ ସତରେ ଆସିଛ? ହଁ ମୁଁ ସତରେ ଆସିଛି। ହେଲେ ହେଲେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି। ତମେ ପରା ଓହ ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ଏ ଖାନଦାନ ବଡ ବୋହୁ, ତମେ ପୁଣି ବିଧବା ହବ କେମିତି? କିଏ ତମକୁ ବିଧବାରେ ସଜେଇ ଦବ? ସେମାନେ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁଣି ତମକୁ ସଧବାରେ ସଜେଇ ଦେବି। ଆରେ କିଏ ତମକୁ ବିଧବା ବୋଲି କହିବ? କାହାର ଏତେ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି? ମୁଁ ଆଗେ ମାକୁ ଡାକି ଦିଏ। ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସଧବା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଏ। କେମିତି ସଜେଇବ ଯେ? ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ସବୁ ଆଣିଛ? ହଁ ସବୁ ଆଣିଛି। ସବୁ ଆଣିଛ? ଆକାଶରେ ମେଘ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ, ନଈ କୂଳେ ତମ ସାଥେ ମନ ଦିଅନିଆ, ମନ ଦିଅନିଆ। চুপি কথা লুচি লুচি দেবে ମୁଁ ଦେଖିବି। মনোর ধরুয়া ଏଇ ଆସ ତମେ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ମାକୁ ଡାକି ଦିଏ। ଏଇଠି ଥିବ, କୁଆଡେ ଯିବନି। ସତ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ମାକୁ ଡାକି ଦିଏ। ମା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ମା ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ମା ମା ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ମା, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଗଳି ପରି ହଉଛୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତ ଥିଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ? ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲି। କୁଆଡେ ଗଲେ? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବାଉଳ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ? ତୁ ତ ମୋରି ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ମା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ? ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ଏ ଶଙ୍ଖା, ଏ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି? ହଁ ମା। ମୁଁ ପରା ନିଜେ ସେଠି ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଠିଆ ହେଇ ଚାହିଁଛି। ତୁ ହାତେ ହାତେ ଶଙ୍ଖ ନେଉଛୁ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଏ ମା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କରିଦେଲୁ? ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନି ମା, ହେଲେ ଏ ଚୋରି ଓଳିଆ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଦୁନିଆ ଟାହି ଟପରା କରିବେ। ତୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ସହିପାରିବୁନି। କରିଦେଲୁ? ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ କଥା ମାନିବି ମା, ହେଲେ ଏ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବିନି, ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ପୋଛିବିନି। ନାଇଁ ମା। ନାଟା କର, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ତୁ କଣ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଜାଣିନୁ? ସେ କେତେ ଚେତିଆ, ସେ ଶୁଣିଲା ମାନେ କେତେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଗପି ଯିବେ। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲୁ। ନାଇଁ ମା। ସେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଖୋଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲିବିନି। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଖୋଲିବିନି। ନାଇଁ ନା 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 ତତେ ମୋର
ପାଣି ମୋ ଝିଅ ହବ ରାଣୀ ରଜା ବୁଆ ଆସିବ ଚକା ମାଡ଼ି ବସିବ ମତେ ଦବ ଘୋଡ଼େ ମୋ ଝିଅକୁ ନବ ଉଡ଼େ ଡେଡି ଘୁ ଘୁ ପାଣି ଓ ଝିଅ ହବ ରାଣୀ ରଜା ପୁଅ ଆସିବ ଚକା ପାରି ବସିବ ମତେ ଦବ ଘୋଡ଼େଇ ମୋ ଝିଅକୁ ନବ ଉଡ଼େଇ ଆରେ ମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଆରେ ମୋ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଝିଅ ଏ ଘରକୁ ବାହା ହେଇ ଆସିଥିବା ବୋହୂ ଆଖିରୁ କେବେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ପାରିବନି ମା କେବେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ପାରିବନି ଆରେ ମା ଗଲା କାଲି ଆଉ ଆଜି ଭିତରେ କେତେ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଖୁଛୁ ଆରେ ମା এই নিকটরে জন 34 তো জাতক দেখি কোন কইতিলে জানিছু মা ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଧକ୍କା ପାଇସାରିବା ପରେ ପୃଥିବୀର ସବୁତକ ସୁଖ ତା ପାଦ ତଳେ ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ ମଣିଷ ଏ ପୃଥିବୀକି ଆସିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ ତା ଛଡ଼ା ତା ସହିତ ତୋର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଗଛରୁ ଫୁଲ ଛିଡ଼ି ଗଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନୂଆ ଫୁଲ ଫୁଟେନି ପୋଷାକ ଚିରି ଗଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେନି ସହଜ କଥାଟା ବହୁତ ସହଜ ମୋ କଥା ମାନ ମା ମୋ କଥା ମାନ ଆରେ ମୋତେ କିଛି କଥା ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛି ଆଉ ଜାଣି ଆସିଛି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି ଆରେ ମା ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କହୁଛୁ ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କହୁଛୁ ମା କ'ଣ ମୁଁ ନ କରିଛି ତୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ବୋଉ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମଝିଆଣି ବୋଉ କଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୋ ପିଲା ଖେଳ କହିବାଟା ଯେତିକି ସହଜ ଜୀବନଟା ସେତିକି ସହଜ ନିର୍ଦ୍ଦାଟ ସହଜ ମା ସହଜ ଯୋଉ ଘରେ ବୋଉ ହଉଥିଲୁ ସେଇ ଘରେ ବୋଉ ହେଇ ରହିବୁ ତଫାତଟା ଏତିକି ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ଖାଲି ବଦଳିଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାକୁ ଆଖି ବୁଝି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜୀବନ ଯେଉଥିବା ବାପ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ବାପା ମା କେବେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ବୋହୂମା ଯାହା ହଉଛି ସବୁ କେବଳ ତମରି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନା ଆଉ କାହାର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ପାଇଁ ତମେ କେମିତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଘରେ ସୁଖରେ ରହିବ ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯେତିକି ନିବିଡ଼ ତୋର ଏ ଘରେ ବୋଉ ହେଇ ରହିବାଟା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିବିଡ଼ ହବ ଅଳ୍ପ କେଇଦିନ ହେଲେ ବି ଏ ଘରର ମଣିଷଠୁ ଇଟା ପଥର ଯାଏ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିସାରିଛି ଏ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ସୁଖ ନାହିଁ ଏ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି ବୋହୂମା ଏମିତି କହି ତମେ କେବଳ ମତେ ନୁହଁ ମୋ ଖାନଦାନକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛ ତୋ ଭଳି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ପୁଣି ମୋ ଝିଅ ଏ କଥାକୁ ଯେ କେମିତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ବାପ ମା ମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିନ ଠିକ ହେଇ ସାରିଛି ମୁଁ ତ ଏ ବାହାଘର ଏକମତ ନୁହେଁ ତତେ ଏ ବାହାଘରରେ ଏକମତ ହବାକୁ ହବ ତତେ ଏ ଘରେ ବୋଉ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ଏଥିରେ ମୋ ସମ୍ମାନ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଲେ କଣ ମାରିଦେବେ ମତେ ଏକା ମୁଁ ତତେ ମାରିବିନି ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ମରିଯିବି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଦେଇପାରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିନ ଠିକ କର ରମାଶଙ୍କର ଏ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚୟ ହବ ରଘୁବୀର ବୋହୂମା ତୁମ ଡାଡ୍ ମାନେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ରଘୁବୀର ଯାହା କହିଗଲା
ସେଇଟା କେବଳ ତା ମନର କଥା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବି ମୋ ମନର କଥା। ଆଉ ତମେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ନହେଲେ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି, ମରିଦେବି ନିଜେ ନିଜକୁ। ମରି ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମରି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଆପଣାର ପରିଚିତ ଅପରିଚିତ। ମୁଁ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇବିନି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା। ବହୁ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ମତେ ଏଠି ଏମିତି ଭାବରେ ହାରି ଯିବାକୁ ପଡେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସକୁ କହେ ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି କହେ ଆପଣ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ମାନସିକ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, ଯଦି କହେ ବାସ୍ ରମାଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁର ତୁମ ଆଗରେ ତା ସମ୍ମାନର ହାତ ପତେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ମାନେ ନୁହେଁ, ତମେ ତାକୁ ରସା ତଳକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦୁଇ କୂଳର ମଙ୍ଗଳ କରେ, ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରେ। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ଯଦି ଏଠି ଦୁଇ କୂଳର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମରିଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ମୋର ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଠି କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଭଳି ପୁଣି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଖାନଦାନ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ପୁଣି ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠେ, ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ମତେ ବିଧବା ହେବାକୁ ପଡେ, କଣ କରିବେ ଆପଣ? କଣ କରିବେ? ଖାଲି ବନ୍ଧୁର ଝିଅ ବୋଲି ମତେ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତମେ ଦୁଃସାହସ କରୁଛ ବୋଉମା। ନହେଲେ ରମାଶଙ୍କର ରାୟ ବାହାଦୁର ଆଗରେ ତମେ କଣ? ତମ ପରିବାରର କୌଣସି ଲୋକ ବି ଠିଆ ହବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। ମୋ ଡିସିସନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣେଇ ସାରିଛି। କଣ କରିବ ନ କରିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମୟ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦିନ। ଗଦି 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 ତକିଆ 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 ପକେଇ ବିଛଣା ବିଛାଇ ଦିଅ। କଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛ? ଆରେ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆରେ ବେଡସିଟ୍ ପକା, ବେଡସିଟ୍ ବେଡସିଟ୍। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଅନ୍ଧାର ହବ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଅନ୍ଧାର ହବ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ଅନ୍ଧାର ହବ। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଅରେଞ୍ଜ କଲର ବେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ମୋର ପସନ୍ଦ ରଗଡ଼। କଣ ହଉଛି କଣ? ୟେଲୋ କଲରଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ରଜନୀଗନ୍ଧା। ମିଳିଗଲା ମିଳିଗଲା ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ମିଳିଗଲା। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ମୋ ମିଳିଗଲା। କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। 25 କେଜି 15 କେଜି କଣ ତମେ ତମ କଥା କହିଛ? ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ମିଳିଗଲା। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫୁଲ ও বাবু, আরে ফুল সাড়ে কোণ খোঁজুছ? ফুল পরা এইটি। আজ কাহিঁকি তুমি ভারি বাসুছ রজনীগন্ধা? ଗନ୍ଧ 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 ବେ। কোণ গন্ধ? ଏଇ, ଏ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛ ସେଇ କାମ କର, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କର। ନିଜ କାମ ନିଜେ କର। ବାସ୍। ରଗଡ଼ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମର କେତେ ପ୍ଲଟ ସେଲ୍ ହେଲା? 21। ଶଳା ଗଡ଼ ଜିଣି ପକେଇଛ ବେ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲା ବେଳେ ଦିନକୁ 10 ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି କରିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲ। সংস্থার বদনাম করুল। আমি দুই জন মিশি সংস্থার সুনাম ফেরাই আনিছি। আচ্ছা রগଡ଼ ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଜାଗା ସହ କେତେ ରେଟ୍ ହବ? কেতে সাঙ্গে সাঙ্গে কইদেবি। ହାସରି ଗଲା ରେ ଏ ଶଳା ବେ। ହେଇ ହେଇ ହେଇ, ଏଇଟା ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଘର, ଇଏ ଘର ଉପରେ ବି ତମ ନଜର ପଇଲାନି। আম কাম তো হেলা নজর পকাইবা। ଆଉ ପର ମୁହଁରୁ ଆହାର ଛଡେଇବା। কোন হଉଛି কোন? ରଗଡ଼ ଭଙ୍କା ଦାନ୍ତରେ ମାଉଁସ ଖାଇବ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ପଚାରିଲ? বুঝি পাইলনি? বে নাড়েইকি গিলি দেব। দেখুন অঙ্ক কষা চালিলা, কেতে হিসাব হଉଛି ম? ଯେତେ ହିସାବ କରୁଛି କରୁ, ପାନରୁ ଚୂନ କଷିଲେ ବାବୁ ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବେ। ନେଇ ଯାଆନ୍ତେ କି, ମରି ଯାଆନ୍ତା କି ଛଅଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଯାଆନ୍ତା। ହଁ ବେ, ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ବିନା ବାହାଘରେ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଜଗୁଛ କାହିଁକି? ଜଗୁଛି କାହିଁକି? ଏଇ ହାତ ଧରି ଏଇ, ଏଇ,
କାରୁ ଆଣିଥିଲି ସିଏ ଏବେ ବଡ ହେଲାଣି। ତୁ ଶଳା ତାକୁ ବଡ କରେଇଛୁ ନା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଡ ହେଇଥିଲି। ଶୁଣିଲ ତ? ରଗଡ ଆମ ଲୀଲା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଥୀ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନ ହଉଛି ଏ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଯା ରହିଯା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଯା। ରିସେଲ ହେଇପାରିବନି କଣ? ଜମି 2 ଥର ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପଟା ପାଇ ସାରିବା ପରେ ତମେ କିଣିବାକୁ ହକ କହୁଛ କାହିଁକି? କଣ ହେଲା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନି ରଗଡ, ମୁଁ ଜମା ଦଖଲ ନେବିନି। ତମେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ଘର ନ କରିଛ ଏ ଜମି ସେତେ ଦିନ ଯାଇ ପଡିଆ ରହିବ। ବାସ୍। ସହିତ ନାଲିଶ କରିବି ଆଁ? ନାଲି